प्रेरणा इंटरनेशनल ग्रीन आर्मी पक्षर प्रथम ट्री डोनेशन कैंप और प्रथम ट्री बैंक बरमुंडा हाउसिंग बोर्ड होटेल चंदन ठारे उद्घाटित होसत दीपावली रे बाण न फुटाई दीपावली पालन पर एक सभा और शोभा आयोजित कर अवसर में वृक्षरोपण और वृक्ष बंटन करा वीर महासंघर सभापति डॉक्टर प्रकाश श्रीचंदन प्रथम ट्री डोनर भाव में 1000 ट्री डोनेट करते अतिथि तथा सभासद वर्ग दीप जाली दीपावली पालन करते। प्रेरणा ग्रीन आर्मी सेनाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप श्रीचंदन सभापतित्व में आयोजित यह कार्यक्रम में खनपड़ा विधायक तथा संवाद संपादक सौम्यरंजन पट्टनायक डाक्टर शुभेन्दु मिश्र इंजीनियर विश्वमोहन पट्टनायक प्रमुख अतिथि रूप में योगदान करते। अवसर में सांबादिकता वृक्षरोपण क्षेत्र में कृतित्व बहु प्रतिभा को सम्मानित जो मैंने ट्री डोनेट करेंगे से होटेल चंदन फोन नंबर 6371468770 जोगाजोग करने को डॉक्टर श्रीचंदन प्रकाश करछन्ती। उद्देश्य होची आज भारत वर्ष नु पृथ्वी सारा उताप जो प्रकार फनी जो प्रकार दुष्पित जो प्रकार पॉल्यूशन जो भाया अधीन होची याकू सब रोकवाई पृथ्वी बर्तमान आलोचना चक्र होती वृक्षरोपण बहु परिमाण हवा दरकार तेणु आमर ये गोटे प्रयास फलंती गछ आम ब्लड डोनेशन जमती आम सेमती डोनेशन करुचु जे फलंती गछ डोनेशन करुचु जे चाहिए आम पाखु फलंती गछ पाइबे आम समाज को चाहूँ मंगल काम समाज मंगल हम समस्त मंगल हम ये हूँ आम उद्देश्य। फलंती गछ हूँ मनीष खाईकि सबकि ये पेट पे चली योजना तेणु खाई पीकर बंचे एवं सुरक्षित रहिबे। देखु फलंती गछ अर्थात आम जितेबले गछटा को आम लगौचे तार फल आम साधारणतः फल खाऊँगी गछटी नाना प्रकार स्वादिष्ट फल दिए गछटी छाई दिए गछटी पाई सबकि आम पाऊचे तेणुक फलंती गछटे हेले आम खाइबा द्वारा आम देह सुस्थ रहे आम निरोग रुहंती तेणुक फलंती गछ ये आख्या दि जाइए तेणुक फलंती गछटी गोटे लोक जदि गोटे गछ लगेब ताहले समस्तंकर आम अम्लजान पाइपर आम अम्लजान पाइपर आमर निरोग रहा सबकि उपकार अच्छे यही गछ मध्यम गछ ही जीवन गछ ही जीवा कहते जल ही जीवन गछ भी जीवन तेणुक ए सन्देह ना बस प्रेरणा और ग्रीन आर्मी तरफ होता आज दीपावली एवं वृक्ष बैंक तैयारी करियार जो भावना है नूतन भावना ये गोटे उद्भाव कहले अत्युक्ति हेबे नहीं आम विभिन्न बैंक जानिचु किंतु आज आज ट्री बैंक होची ये ट्री बैंक माध्यम आम समस्त शरीर सुस्थ रहिबा सहित एवं आमर जलवायु ठीक ठाक रहिबा सहित एवं लोकंर गुजरण मेंटेबा सहित एवं ता सहित आम भल भाव आज बचार आज आमको प्रेरणा मिली एवं दीपावली ये कहुई दीपावली रे दीप जाली आम दीपावली पालन करवा जो भाव में अतर्कित भाव में कोरोना जो आक्रमण लोक करी समस्ते भयभीत अवस्था अच्छे से आम दूरीभूत हो रहीपर सुस्थ चली पार तेणुक बहुत बहुत धन्यवाद। परिवेश प्रदूषण को रोका नगले जो अंगारकाम्ल निर्गमन होची ताकू ह्रास करा नगले आगामी दिन रे अर्थात यही शताब्दीर शेष बेलू को विश्वर अनेक समुद्र तटस्थ सहर समेत भारत वर्षर बॉम्बे कोची और ओडिशार पारादीप 3 फुट पानी भितर रहिबो या परिवेश विज्ञानी माने मत देइछन्ति। जातिसंघर जलवायु परिवर्तन कमिटीर यह हूँ मत
एवं अमेरिकार सैटेलाइट संस्था यह अनुधान कर उपलब्धि करिछि यह सत्य परिणत हम। तेणु विश्ववासी जितेबाला चिंतित एथिपाई आमे बाण न फुटे कोरोना समय रे कोरोना को आहुरी प्रकोप सृष्टि करिवारे सहायक न होई किंबा हृदरोग माँ पेटरे थिबा छुआर क्षति होवा नारी मानकर ऋतुस्राव जनित समस्या वृद्धि होवा ये सबू समस्या गुड़िक रोकिबा पई आमे आज वृक्षदान करी दीपावली पालन करिबार आह्वान देलु एवं दीप जाली दीपावली पालन करिबा पई अनुरोध कलु। ता सहित आज ठारू आमे आरंभ कलु समग्र ओडिशार गोटे प्रथम अभियान ता होची ट्री डोनेशन कैंप। जेमती ब्लड डोनेशन बा आखि डोनेशन कहा जाए ट्री डोनेशन कैंप आरंभ होला एवं जो ट्री जो माने डोनेट करिवे ताहा एक ट्री बैंक रहिबो। तेणु आज मध्य एक ट्री बैंक आरंभ होला। एई ट्री बैंक रु आमे जो अंचल रे गछ नथिबो जनबसति बेसी थिबो जो अंचल बेसी प्रदूषित होइथिबो से अंचल रे नै वितरण करिवु। द्वितीयतः आमे फलंती वृक्ष दबार आभिमुख्य होउची जने व्यक्ति निजे सेथुरु उत्पादन फल को नहीं निजर जीविका मेंटेई पारिबो एवं द्वितीयतः परिवेश सुरक्षा रे गछटी सहायक हेबो। एही सब आभिमुख्य नहीं आज कार्यक्रम प्रेरणा इंटरनेशनल ग्रीन आर्मी पक्षर आयोजन करा जायथिला। भुवनेश्वर सस्मिता मिश्र रिपोर्ट ओडिशा मोबाइल टीवी। विभिन्न अनुष्ठान गछ गुड़िक संग्रह करते कष्ट बोली भावे आपको ठीक भाव में डिस्ट्रीब्यूशन करवा ठीक भाव में कार्यकारी होगा विभिन्न जगह केमती सफल भाव प्रयास हम से दिगरे आम समस्ते चेष्टा करवा। आज एक शुभारंभ हो आशा करुँच आगामी दिन में यहाँ समस्त नमस्कार पुलिस ऑफिसर
କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତାକୁ ସମର୍ଥନ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ ମଞ୍ଚ ସାଂସଦ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଆସିଥିବାରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦୀପାବଳିର ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦୀପାବଳି ମନାଇଛୁ। ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ଯେମିତି ଦୀପାବଳି ଦିନ ଆମ ପୁରାଣ କୁହାଯାଏ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଜୟ କରି ଫେରିଲା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସ ଘରେ ଘରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଗମନ ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଲେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ନିଦର୍ଶନ ସେଇ ନିଦର୍ଶନର ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ଯେଉଁ ରାବଣ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ଜନିତ ରାବଣକୁ ହତ୍ୟା କରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ବା ସୁସ୍ଥ ରାମରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କଲେ ଏ ଆଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତାବହ ହେବ ଏବଂ ଏ ଆଲୋକ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ରଖିବେ। କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ କୁହେ ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱମୋହନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି ଗତ 2-3 ଦିନ ତଳେ ସମ୍ବାଦ ପୃଷ୍ଠାରେ ବାହାରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ କିଛି ନୂଆ କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ପରିବେଶ ଉପରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଗତ ପରଦିନ ଯେଉଁ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଥିଲା ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିମାନେ ଆସିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚଶତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ 2050 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ଭାରତବର୍ଷ କମ୍ କରିବ ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥିଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଆମେରିକା ରାଜି ହେଉନଥିଲା। ଗତ ପରଦିନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେରିକା ରାଜି ହେଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗମନ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜିର ଦୀପାବଳି ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ସେଇ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୂପକ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପିତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ ବାବୁ ପ୍ରକାଶ ବାବୁ ଅରବିନ୍ଦ ବାବୁ
विश्वमान पट्टनायक महोदय गणेश बाबू समस्त अभिनंदन शुभेच्छा जनाऊँ व्यक्तिगत भाव में सामिल अत्यंत आनंद अनुभव करूँ कार्यक्रम गुड़िक कर सारा यदि प्रकृत कार्यक्रम संपर्क में निष्ठार सहित चिंता करुचे आगामी दिन मानक आगे चाहूँगी सभा को लंबेबार और बहुत देवार आवश्यकता कि ना कारण कार्यक्रम जिते जोर कथा कहुए कार्यक्रम माध्यम सचेतनता आम भितर उत्तर पूर्व पहुँचे पार आचरण अधिक प्रभाव उच्चारण आचरण प्रभाव विस्तार कराइबारे सहायता दीपदान वृक्षदान को आहरी प्रतिष्ठा और ये बैंक जो मैंने वृक्ष को गच्छित रखा सहायक है प्रथम बैंक मैंने पृष्ठपोष तो भावी प्रकाश बाबू को नीरव मोदी मैंने बैंक लुट कर संग्राम करने सैनिक हिसाब से बैंक वितरा मान विरुद्ध संग्राम करने जो दरकार सिपाही आम गाँव 10,000 पिजुड़ी गछ आज आउ गोटे विश्वस्तरीय कार्यक्रम हो इंग्लैंड स्कटलैंड सम्मिलन हो 26 वर्ष रही सम्मिलन चलती पृथ्वीर उत्तापन कमेवा जो निर्गत होता परिमाण किपर कम अंतत पक्षे 2 डिग्री जब आम न कमेवा ताले सबकि विभ्राट अन्य पक्षे यूरोप राष्ट्र मुख्य मान बसी ए विषय आलोचना पर्यालोचना करतकड़ा 100 सब कथा सहमति हो पाना आम जो मैंने भारत बर्तमान नामक मात्र आम रोम अच्छा गोटे विकसित राज्य हिसाब से किंतु आम विकास पक्षे जानी तेणु ये जो सारा पृथ्वी जो प्रताप भारत बढ़ किए ग्रहण कर किए लाघव कर किए बर्तमान जो मैंने विकसित हो सारी से बर्तमान ए प्रकार समस्या सृष्टि कर बड़ दायित्व आम विकास कुछ वर्ष आगे गला बेलू यहाँ गोटे कम समझा ये अच्छी ये आम सारा विश्व गोटे बड़ विपद आम गोटे दृष्टि निजक आउ छोट कर चलू जाति को नहीं छोट कर दे भाषा को नहीं छोट हो धर्म को नहीं छोट हो किंतु जो समस्या आसूँ आम पुणी बड़ हवा चेष्टा कर समस्या पवनटा कह प्रकाश बाबूर ना दिलीप बाबूर ना आम समस्त चंद्र होटेल या फल सी भी किसी गच काटुं जदि ये पुराना किसी गच थी से गच कटा न होते ये होटेल हो पारि ना से किसी प्रायश्चित करने पड़ो कारण मु विकास ना कंप्लीट जी गच को काटी तार 10 गुणा जब गणना न करी यह गणना हो पार
এই ଯେଉଁ କଥାଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଆମେରିକା କଥା କହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ 80% ଏ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଏସିଆ ଦେଶରେ ଅଛୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ବିକାଶ କରିବୁ, ଅଥଚ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ କିଛି ପରିମାଣରେ ନିର୍ଗତ ହେବ ନାହିଁ। ବିକଶିତ ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ବୋଲି ଭାବିବେ ଏବଂ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୋଲି ଭାବିବେ, ଯେମିତି ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଧିକ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଓ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା। ଏ ତ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱ ରାଜନୀତିର କଥା। ଆମେ ଛୋଟିଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ କେବଳ ଏତିକି କହିବୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର କାଠ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ବିଶେଷ କରି ଶାଳପତି ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସେମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଆମେ ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଦୋଷାରୋପ ନ କରି କ'ଣ କଲେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଯିବ, ଦେଖାଯାଉଛି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। କୌଣସି ନାଗରିକ ସେଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। 100ଟା ଗଛ ଲଗେଇଲେ ସେଥିରୁ 60ଟା ବଞ୍ଚୁଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ପ୍ରେରଣା ପରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏବେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ନେବେ, ଆମ ଗଛ କେବେ ମରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାକୁ ଗଛ ଦେବା ସେ ଗଛ ମାର୍ଗ ହେଇନଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଆଇଡ଼ିଆ ଟିଏ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଆପଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ସମୟ ବଦଳିଲେ ମନର ମାନସିକତା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ମଧ୍ୟ ବଦଳେ। ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। 2 ଲକ୍ଷ ଗଛ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ତିଆରି କରିଥିଲି ଏବଂ ଫଳନ୍ତି ଗଛ ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଲେମ୍ବୁଟିଏ ଫଳିଲେ, ଆମ୍ବ ପିଜୁଳିଟିଏ ଫଳିଲେ ସେ ଘରର ମାଲିକ ସେ ଗଛକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବ ଏବଂ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସଫଳ ହେଲା ନାହିଁ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ଗୋଟେ ନୂଆ ଗାଡ଼ି ମୁଁ କିଣିଲି, ମାରୁତି 800, ତାର ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘର ଦରକାର। ଏ ପିଜୁଳି ଗଛଟା ବେଡ଼ ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି, ତାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ି କେଉଁଠି ରହିବ? ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରମାନ ମୋ ଗାଡ଼ି ଆଗ ନା ପିଜୁଳି ଗଛରୁ ପିଜୁଳି ଆଗ? ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପିଜୁଳି ରାସ୍ତା କଡ଼ ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଆଗ। ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ 2 ଫୁଟ ଜାଗା ବଞ୍ଚୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜାଗା କେତେ ଦାମ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ପାଚିରିକୁ 2 ଫୁଟ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଇଯିବ? ଥରେ ଘୁଞ୍ଚିଗଲେ ମୋର ହତା 2 ଗଳି ରହିଲାରେ ପଡ଼ିବ। 100 ଫୁଟର ଜମି ମୁଁ ଅଧିକ ପାଇଲି। ମୋ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକ ହେଇକି ବି ମୋତେ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଦଳ ମୋ ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ତା ପାର୍ଟି ସହିତ ଲଗେଇ ମୋ ପାର୍ଟିକୁ ସିଧାରେ 2 ଫୁଟ ଜାଗା ପାଣି ଅଛି। ଏହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଚରିତ୍ର ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯାହା କରୁଛି କରୁ, ପ୍ରେରଣା ହେବା ପକ୍ଷେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ସଭାରେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 4.5 କୋଟି ଲୋକ। ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୋ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋ ଗାଁରେ ଆମେ ଏତିକି ଲୋକ ରହୁଛେ, ସେ ଗାଁରେ କେତେ ଗଛ ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝାଯାଉ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା କେତେ ଗଛ ହେଲେ ଆମର ପରିବେଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ହେବ। ଆମେ ଯଦି 10,000 ଲୋକ ଅଛୁ, 10,000 କି 15,000 ଗଛ ହେଲେ ଯଦି ତାହା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଇପାରିବ,
कल्पना देवाक चाहूँगी फर्मुलाटी है समस्त चिंता करेंगे एक का 10 समस्त को दुनिया भार दिया न जाऊ ये जहाँ करूँ अंत पक्षे 10टी लोक को ए क्षेत्र में प्रभावित करेंगे 10टी गछ टे लगे बंची कि नहीं देखी और 10 गुणा ये प्रकार क्षतिपूरण देवाई चेष्टा करी जहाँकि जेकोसी व्यक्ति तेणु प्रेरणा चक्र से आदर्श गाँव से आदर्श अंचल देखा जाऊ से आदर्श अंचल जनसंख्या देखा जाऊ और समस्त को प्रेरित करा जाऊ आम अंचल अंतर्गत किए आम गछ संग्रह समस्या किसी परिमाण में आम अंचल को ओडार 3.5 कोटी लोक यदि 10-15टी लेखा गछ निजे निजे चिंता करेंगे गछ चोर मान क्षति उत्तर दि जापर ताकू आम धरी पार ये निवेदन कर प्रदान करते जो अंतिम अंश था आम प्रत्येक अन्य को कहवा अपेक्षा आम निजे गोटे कथा मन अच्छी जहाँ को गछटे दब ताकि गोटे संकल्प दब से अंदाज कह मु लगे गछ को मरवा देवी ना से कथा को से दिन अक्षर अक्षर पालन कर जो व्यक्ति गछटे लगे मत कहूँ कि लगे से कथा कहूँ समय बाबू सहित आलोचना करी मेगा प्लांटेसन कथा चिंता करूँ गोटे व्यक्ति पचे गोटे गछ लगे बचे सार द्वितीय प्रश्न आज जाए कहले से संपर्क में आकलन करी जदिवा सार दृष्टि को आणुची एशिया महादेश सर्वश्रेष्ठ सागवान शाल जंगल गामिया बरगड़ा आम बाणपुर निकटस्थ अंचल गंधमार्दन हो अनेक बहु अभयारण्य अच्छी तथापि भारत वर्ष मुंड पिछा गछ संख्या होते अमेरिका और अन्य कंट्री मान देश मान गछ संख्या 100-150 आम भारत वर्ष मुंड पिछा गछ संख्या होती प्रत्येक व्यक्ति गोटे घंटे 15टी पत्र देउथिबा अम्लजान को व्यवहार करे एवं जड़े व्यक्ति 15टी गछ आवश्यक अम्लजान नवा अम्लजान आवश्यकता पूरण करने तो सही दृष्टिकोण ये गोटे हिसाब द्वितीय हिसाब देखिले गोटे गछ मृत्तिका संरक्षण हो अम्लजान प्रदान हो भूतल जल अंतर को आने हो वर्षा को आने सहायक हो जीवन काल भितर गोटे गछ 54 लक्ष टंका उपकार आमको देता से दृष्टिकोण आज सार जो वार्ता बहुत जेहतु से कथा भितर बहुत तथ्य थाए ताको मो आंतरिकता सहित ग्रहण करे आम प्रथम गोटे प्रसंग था शिवई सारा चाल खाइला कोणार्क मंदिर तोड़ा दायित्व शिवई सारा थे शिवई साहित्य भितर आसी गोटे गाँव पहुँचला बेलू जड़े बुढ़ी माँ मांडिया जाऊे माँ मोटे भोग बाजुच कौन दे गरीब माँ को कौन देवी
ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଥାଳିରେ ଦେଲା ସିଲେଇ ସାର୍ଟ ଦେଲା ସେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ଥାଳିର ମଝିରେ ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଟି ପଚାରିଲା ତୁ କ'ଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ସିଲେଇ ସାର୍ଟର ତୋଳିଲା ଭଳି କ୍ଷୀରି ଖାଉଛୁ? ସିଲେଇ ସାର୍ଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଏକଥା କାହିଁକି କହୁଛି ନା ମା ଏକଥା କାହିଁକି କହିଲେ ମାଉସୀ ନା ଏ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ପଥର ଗୋଟିଏ ଲୋକ କୋଣାର୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ପୋତା ହେବ ମଝିରେ ପଥର ନ ପକେଇକି ଗୋଟିଏ କବଳ ପଥର ସିଲେଇ ସାର୍ଟଟା କରୁଛନ୍ତି ସିଲେଇ ସାର୍ଟର ଶିଖିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାର୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ଆଜି 4-5ଟି ଗାଁ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ କଲେଜ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ 4-5ଟି ଗାଁରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗଛ ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଗଛର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେତେକ ଆମେ ପରିପୂରଣ କରିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସନ୍ତାନ କୁଶଳାନୀ ମେଳରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସାର୍ଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ବହୁ ସମୟରେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବୁ। ଆଜିର ଏହି ଅବସର ଆମକୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆମ ସହିତ ଆହୁରି ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହବନ୍ଧିତ କରୁ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରଥମେ ଆମର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ମନ ନିଜ ସେ ଅଛନ୍ତି ସତ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଗଛ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି। ଯେଉଁଦିନ ଆମର ସମାଜ ଅଫିସରେ ଲୋଗ ଉନ୍ମୋଚନ ହେଲା, ସେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେଇଲେ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଓ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ କହିଲି ତମେ ଗ୍ରୀନ୍ ଆର୍ମିରେ ଆମକୁ ଯୋଡ଼ି ହୁଅ, ଯେତେବେଳେ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ନଥିବ ସେତେବେଳେ ଗଛ ଲଗାରେ ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ ନବକିଶୋର ମହାପାତ୍ର ଆପଣ ଅବସରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆମକୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଗ୍ରୀନ୍ ଫିଜିକାଲ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ଏକ ୟୁନିଟ୍ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର 7th ବାଟାଲିୟନ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଜଣେ ବୃକ୍ଷପ୍ରେମୀ 7th ବାଟାଲିୟନର କମାଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପଢ଼େଇବା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଖବରକାଗଜରୁ ପଢ଼ି ଟିଭିରୁ ଶୁଣି ଆମର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କିଏ ପାଳନ କରୁ ବା ନ କରୁ, ଆମେ ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛେ ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଆଗକୁ ସଂକଳ୍ପ ନ ନେଇ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଆମେ ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟେଇବା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହେଲେ ମଧ୍ୟ এই ট্রি ব্যাଙ୍କକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଜୀବନକାଳ ଭିତରେ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେତିକି ଗଛ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଗଛ ଲଗାଇବା ଆଜି ଦିନର ସଂକଳ୍ପ ତାହା ହେଉ। ଏତିକି କହିବା ସହିତ ସମସ୍ତ